औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतल अबदान व शिफ़ाहा व नूरुल अब्सार व ज़ियाहा व आलिहि व सहाबिही दाइमन अबदा। मज़ीद नाज़रीन, वासिल सेंटर के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। मंशियात और इलाज के हवाले से जो हमारी सीरीज़ चल रही है, उस सिलसिले की आज हम 12वीं वीडियो पार्ट 12 आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज हम 4 मौज़ूआत को एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आसाब को सुन करने वाली अद्वियात। सेकंड, ये अगर कम मिक़दार में ली जाएं तो क्या असरात आते हैं, ज़्यादा मिक़दार में ली जाएं तो क्या असरात आते हैं, और ये अद्वियात अगर ना मिलें तो क्या असरात आते हैं। इन तीनों पर थोड़ी सी रोशनी और होम्योपैथिक अद्वियात। चलते हैं आज के मौजू की तरफ। बाज़ार में केमिस्ट के पास, ड्रगिस्ट के पास आसाब को सुन करने वाली अद्वियात आम मिलती हैं, जो किसी भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर मिल जाती हैं। और अगर एक दफ़ा ये मिल जाए तो फिर जो इसके आदी लोग हैं वो ख़ुद साख्ता तरीके से भी बाज़ार से जाकर ले लेते हैं। इनमें जो सरफ़हरिस्त अद्वियात हैं उसमें पीसीबी ग्रुप है, एलएसडी है, एमडीए है, ये जो या इससे मिलते जुलते और बहुत सारे हैं केमिकल्स के जो ग्रुप्स हैं वो बाज़ार में दस्तयाब होते हैं। अब अगर इनमें से किसी ग्रुप की दवा कम मिक़दार में इस्तेमाल कर ली जाए तो खाने वाले के ऊपर जो आर्जी असरात आते हैं वो क्या होते हैं। मरीज़ को वो चीज़ें दिखाई देना शुरू कर देती हैं जो उसके सामने होती ही नहीं हैं। जो पहला असर है वो ये है कि नामौजूद चीज़ों का नज़र आना, शाइबा होना शुरू हो जाना। और अक्सर लोग यहाँ से स्लिप होते हैं और कहते हैं जी जिन्नात आ गए, देखो उसको जिन्नात नज़र आ रहे हैं। हालांकि सामने तो मछली है नहीं और ये कह रहे हैं कि मछली है, सामने तो सांप है नहीं और ये सांप इसको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सांप है ये असल में जिन्नात है। यहाँ एक ये फैक्टर भी आता है, लेकिन इस पर मैं बात नहीं करता, इसकी अलग से एक वीडियो बनाएंगे। मैं असल मौजू की तरफ ही रहना चाहता हूँ। सेकंड, नामौजूद की आवाज़ का शोर सुनाई देना, यानी ऐसी आवाज़ें आना जो मौजूद और लोगों को किसी को भी सुनाई नहीं दे रही हैं, लेकिन मौसूफ कह रहे हैं कि जी आवाज़ आ रही है। अब ये भी शायबा उसी तरफ जाते हैं, लेकिन इसको डिस्कस नहीं करते, ये अगली किसी और सब्जेक्ट में जाके बात करेंगे। फिर वक्त और फासले का तायन नहीं कर सकता, ज़हन इसका गड़बड़ हो जाता है। अगर फ़र्श पर किसी बच्चे से या किसी भी वजह से पानी गिर गया है, थोड़ा सा पानी गिर गया है, हल्की सी पानी की लकीर बनी हुई है, गिरे हुए पानी की लकीर बनी हुई है, तो मौसूफ ये समझते हैं कि बहुत बड़ी नहर आगे आ गई है, दरिया आ गया है, इसको अब मैं फलांगूँ कैसे। अब वो खड़े हैं जी एक किनारे के ऊपर कि हमने तो जी ये दरिया अबूर करना है और कश्ती लाई जाए। कैफियत ये बन जाती है। फिर एक कद आवर दरवाज़ा, यानी 8 फीट का, 7 फीट का, 10 फीट का दरवाज़ा, मौसूफ ये समझते हैं कि ये कुछ छोटा सा सौराख है। ये उनके लिए सौराख होता है जिससे वो गुज़र नहीं सकते। वो कहते हैं जी हम तो यहाँ से गुज़र नहीं सकते, हमारे लिए दरवाज़ा बड़ा करवाया जाए। और साल हा साल की बातें उनको ऐसे महसूस होता है कि ये कल की बात है, ये थोड़ी देर पहले की बात है। तो ये इस किस्म की इलामात होती हैं जो आसाब को सुन करने वाली अद्वियात अगर थोड़ी मिक़दार में इस्तेमाल की जाएँ तो ये इलामात आ सकती हैं। और आम तौर पर इस किस्म की जो इलामात हैं ये भंग के इस्तेमाल करने से भी आ जाती हैं। अब इन इलामात पर मबनी कोई मरीज़ हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर भाई के पास आता है तो इन इलामात को बरूए कार लाते हुए मरीज़ की पिछली केस टेकिंग करते हुए
جو مجھے سمجھ آئی ہے اب تک کے جو میرے تجربات ہیں اس کے مطابق اس مریض کو فاسفورس 12x میں اگر دی جائے اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے اس کو دہرایا جائے تو یہ مریض بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پہلا موضوع۔ جو دوسرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ مقدار میں اعصاب سن کرنے والے ادویات کھانے سے ہونے والی علامات یا پیدا ہونے والی علامات کیا ہوتی ہیں۔ تو معزز ناظرین، اگر کوئی بندہ اعصاب سن کرنے والی ادویات کی زیادہ مقدار استعمال کر لے تو وہ مریض عام طور پر اداس رہتے ہیں، اداسی کا شکار ہو جاتے ہیں، شدید میلے کچیلے رہتے ہیں، غلیظ رہتے ہیں اور اداس پاگل پن کی کیفیت ان پر طاری ہوتی ہے اور صحیح پاگل پن کی تصویر کشی پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ علامات کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس آتی ہیں تو اس سلسلے میں جو میری طرف سے رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے مریضوں کو فاسفورک ایسڈ اور اگنیشیا امارا یہ 2 ادویات 6x پوٹنسی میں اگر استعمال کروائی جائیں اور بار بار آلٹرنیٹ کر کے دی جائیں تو یہ مریض مرض کی سنگینی سے نکل آئیں گے اور بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور آج اسی ٹاپک کا جو ہمارا آخری مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس گروپ کی ادویات اگر ناپید ہو جائیں، نہ مل رہی ہوں تو پھر کون سی علامات آتی ہیں۔ پھر یہ علامات آتی ہے کہ یہ مریض یعنی وہ لوگ جو اعصاب کو سن کرنے والی ادویات استعمال کر رہے تھے اور اب ان کو ادویات نہیں مل رہی ہیں تو کیا علامات سامنے آئیں گی۔ وہ علامات یہ ہوں گی کہ یہ لوگ دنیا و مافیا سے بے خبر رہنا شروع ہو جاتے ہیں اور علاج کے بغیر مریض کی جلد صحت یابی کے امکانات مخدوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہومیوپیتھک کی جو دوا ہے اس مریض کو فوری طور پر امونیم میور، کونیم، اناکارڈیم اور پلانٹیگو 200 طاقت میں ہر گھنٹے کے بعد، ہر 2 گھنٹے کے بعد مرض کی نوعیت کے مطابق، مرض کی سنگینی کے مطابق اگر اپلائی کی جائے تو یہ مریض بہت جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل دہراتے رہنا چاہیے، مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ امید واسق ہے کہ آج کا ہمارا یہ جو کنٹینٹ اعصاب کو سن کرنے والی ادویات کے حوالے سے تھا، منشیات اور علاج کی سیریز کا یہ 12واں کنٹینٹ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن دبا دیجیے اور جو لوگ ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کر سکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ اسی قسم کی معلومات پر مبنی ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔